Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, dear students. Today we will start a new chapter of political science. 9th क्लास के लिए ये जो वीडियो होगा, और आज हम एक नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चूँकि ये 3rd चैप्टर है और पहले चैप्टर के साथ बहुत मिला जुला ये चैप्टर हैं। अगर आपने पहला जो मेरा वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आपके समझ में अच्छे से आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा ये। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी वो पॉलिटिक्स, वो सियासत जो इलेक्शन पर मबनी, यानी डेमोक्रेटिक जो सियासत, जो आज की जो सियासत है उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोलते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में भी सियासत हुआ, पहले ज़माने में भी हुकूमतें हुआ करती थी, ब्रह्मस वक्त मज हुकूमत आसान, लेकिन तम आसन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे आसान बेस्ड कहीं तन, चूँकि तम आस खानदानी राज पे आसान या ताकत किस बलबूत पे तम बना। लेकिन आज की जो हमारी हुकूमत होती है, आज की जो हमारी सियासत होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्शन। यानी आज अस हुकूमत एवान ब्रोखन, चाहे लक्ष्य लेवल हुकूमत, गांव लेवल पे पंचायत आसान, चाहे सोन MLA आसान, चाहे सोन स्टेट हुकूमत, चाहे कंट्रीज हुकूमत आसान, ऑल जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ज़रिए से सामने आ जाते हैं। यानी यानी इलेक्शंस किया जाता है और इलेक्शंस के बाद वो सामने आ जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कौन सा इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा, यानी व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। क्योंकि पहले ज़माने में भी एक तरीके का इलेक्शन किया जाता था, वो इसलिए कि इस तरीके से किया जाता था कि गाँव के कुछ गिने चुने अफराद क्या होता था, उनको लाया जाता था और वही डिसाइड कर लेते थे कि गाँव का हेड कौन बन जाएगा। तो वो भी एक तरीके का इलेक्शन होता था। लेकिन हकीकत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस इलेक्शन को हम कहेंगे, तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, एक इलेक्शन मज क्या गया आसन एबिलिटी टू चूज, यानी एक गोड गया आसन अकिस इंसानस चूज कर चॉइस कर ताकत, पावर सह क्या गस मन पोड़ 1 person 1 vote and 1 value। चूँकि अथ रिलेटेड कि यहाँ पर हर एक के, जब हम देखेंगे कि हर एक के पास राइट टू वोट है, हर एक प्रत राइट टू वोट, यानी खास तौर पर ये प्रिस्क्राइब्ड एज 18 वरी 18 वोट क्रॉस कर और उसके बाद उसको राइट टू वोट मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अगर ऐसा है तो हम समझ सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। यानी डेमोक्रेटिक इलेक्शन गोडनिच निशानी कि वहाँ पर हर एक इंसान को राइट टू वोट दिया जाता है। वहाँ पर किसी स्पेशली किसी खास लोगों को वोट नहीं दिया जाता है, बल्कि हर एक इंसान को जो 18 साल की एज को क्रॉस कर जाता है तो उसको बिल्कुल राइट टू वोट दिया जाता है। और हर एक इंसान के वोट का वैल्यू बराबर होता है, जिस तरह मैंने पहली लेसन में आपको पढ़ाया है कि 1 person 1 vote और 1 value, यानी हर प्रत इंसान अकुई वोट आसान और प्रत अकिस वोट अकुई वैल्यू आसान। यानी इतक वो कि अकिस इंसान वोट और अत वोट बराबर अकुई वैल्यू दे। तो ये हैं। तो इस तरीके से दूसरी जो चीज़ है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्राम, यानी दोयम चीज़ गस आसन ये कि अगर हसा वो राइट टू वोट, लेकिन राइट टू वोट इस्तेमाल करने खतर गस प्लेटफॉर्म आसन, यानी वोट हेको तेली त्रित ये इलेक्शन आसन गसान। तो मे कत समझस मज, यानी देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्राम, यानी यह चूज कत करो ये करो ये इलेक्शन आसन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आसन, यानी इलेक्शन आसन और अत इलेक्शनस मज आस क्या, अत मज आस बाज़ाब्त पे चॉइस आस बाज़ाब्त पे अकिस इंसानस अकिस वोट्स बाज़ाब्त पे चॉइस दिन, यानी कि एक पार्टी सामने आ गई फिर वही आगे चली जाएगी, नहीं, लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी, वो मामला नहीं है। बल्कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के सामने चॉइस होती हैं और इसी चॉइस की बुनियाद पर वो अपने इस वोट का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार चॉइस दी गई, एक बार मौका दिया गया, फिर
جو پارٹی سامنے آ جائے گی اسی کو وہی پھر کنٹینیو رہ جائے گی. نہیں, یہ الیکشن جو ہوں گے اٹ شوڈ بی ہیلڈ ایٹ ریگولر انٹرولز, یعنی باضابطہ پٲٹھۍ پیریاڈک الیکشن یَتھ أسۍ وَنان چھِ کہ 5 ؤہٕرۍ بعد گژھن الیکشن گژھن تاکہ أمِس رایٹ ٹو ووٹ, أمِس یی ووٹ دِنہٕ موقعہٕ چھُ آمُت دِنہٕ, أمِس یہِ کَرِ باضابطہ پٲٹھۍ اَمہِ چیٖزُک ڈِسایڈ کہ یُس مےٚ اَکہِ پھِرِ کینڈِڈیٹ سِلیکٹ کوٚر یہِ چھا اَتھ لایق بیٚیہِ, اگر چھِ تہٕ تیٚلہِ کَرون کنٹِنیوٗ, اگر نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ہٮ۪کون رِپلیس کٔرِتھ. تو یہ ہے کہ چوائس شوڈ بی آفرڈ ایٹ ریگولر انٹرولز, یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی پھر آ چوائس دین نہ, بلکہ باضابطہ پٲٹھۍ ریگولر انٹرولز گوٚو پیریاڈک الیکشنز گژھن گوٚو کہ ییٚلہِ پیریاڈک الیکشن گژھن ٹایم پتہٕ ٹایم الیکشن باضابطہ پٲٹھۍ گژھن تیٚلہِ وَنو أسۍ سۄ الیکشن ہسا چھِ ڈیموکریٹک الیکشن. نتہٕ اگر اَکہِ پھِرِ الیکشن گوٚو پتہٕ گژھی نہٕ زانٛہہ الیکشن تہٕ تَتھ الیکشنس وَنو نہٕ سُہ ہسا گوٚو نہٕ ڈیموکریٹک الیکشن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن, کینڈِڈیٹس پریفٲرڈ باے د پیٖپل شوڈ بی الیکٹڈ, یعنی تِمے اِنسان گژھن برونٛہہ کُن, تِمے اِنسان گژھن لیٖڈر بَنٕنۍ یِم لوٗکو بنٲومٕتۍ آسن. اَتھ چھُ مطلب کہ کیٛاہ تہٕ بیٚیہِ کُس بنہِ تیٚلہِ, نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوٗکن ہٕنٛز چویس آسہِ اکھ تہٕ حکوٗمت ہیٚکہِ بیٛاکھ یِتھ. سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ, وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جو جس طرح میں نے آپ کو کہا یوز آف منی کی جاتی ہے, پیسوں کا استعمال الیکشنز میں کیا جاتا ہے, تو اس گھڑی پونسن استعمال الیکشنس منٛز گوٚو تو اس سے کیا سامنے آ جاتا ہے کہ جو لوگوں کی حقیقت میں چوائس ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آ جاتی ہے. سُہ چھُنہٕ برونٛہہ کُن یِوان کینٛہہ بلکہ غلط انسان چھُ برونٛہہ کُن یِوان, چوٗنکہِ یِمو نفرو چھُکھ آسان پونٛسہٕ خرچٲمٕتۍ. اگر الیکشن میں پیسوں کا استعمال ہو کے, یعنی پیسوں سے ووٹس کو خریدا جاتا ہے, پیسوں سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ڈیموکریٹک الیکشن نہیں ہے. تو یہ سبھی چیزیں جب ہوں گی, ییٚلہِ یِم سٲری چیٖز آسن تیٚلہِ وَنو أسۍ کہ یہ الیکشن ہسا چھِ واقعی ڈیموکریٹک الیکشن. یعنی گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ گژھِ آسُن لوٗکن گژھِ یعنی رایٹ ٹو ووٹ آسُن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ, اور بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن, ووٹ ترٛاونہٕ پتہٕ گژھِ الیکشنُک موقعہٕ الیکشن گژھُن. یعنی اگر رایٹ ٹو ووٹ ای دِنہٕ, رایٹ ای لوٗکن دِنہٕ, لیکن الیکشن گژھن نہٕ کینٛہہ, تو پھر وہ سُہ ہٮ۪کون أسۍ ؤنِتھ کہ یہِ ہسا چھُ ڈیموکریٹک سسٹم اَتہِ. یعنی اکھ گوٚو رایٹ ٹو ووٹ تہِ, لیکن رایٹ ٹو ووٹ دِنہٕ پتہٕ گژھِ آسُن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ الیکشن تہِ گژھن. اور الیکشن کیا گژھن الیکشن تہِ گژھن ایک پھر گئے الیکشن تو بس نہیں, الیکشن بھی ریگولرلی ہونی چاہیے. ریگولر مطلب کُنہِ اَکہِ دۄہ کہ بیٚکہِ دۄہ نہ, بلکہ باضٲبطہٕ یُس اَتھ ٹایم پیٖریڈ آسان چھُ 5 ؤری تِم گژھن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ الیکشنز گژھٕنۍ. اور بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ یِم الیکشن گژھن الیکشن گژھن گڑبڑ بغٲر گژھٕنۍ, یَتھ منٛز تۄہہِ گۄڈنِچ لیسن منٛز پرنو فرٛی اینڈ فِیر پیٖریاڈِک الیکشن گژھن آسٕنۍ, یعنی گڑبڑ بغٲر گژھن الیکشن آسٕنۍ گٔمٕتۍ تہٕ گژھٕنۍ, تہٕ تیٚلہِ وَنو أسۍ کہ یہِ الیکشن ہسا چھِ واقعی طور ڈیموکریٹک الیکشن. تھینک یو ویری مچ, ہیو اے نایس